बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। लगता है कि अमेरिका को हर तरफ से रोकने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। बड़ी ताकतों ने नाज़रीन अमेरिका को खुला चैलेंज दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुला चैलेंज देते हुए जो है वो एक बड़ी वार्निंग दी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि नाज़रीन अमरीकी साख्ता जो F-16 जंगी त्यारा है उसकी तबाही के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं और बड़ी गैर यकीनी किस्म की सूरत हाल है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के पास अमेरिका के F-15 और F-15K और उसके बाद F-35 जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको तबाह करने की बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई यूँ लग रहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें रशिया और चाइना, इन्होंने अमेरिका के रास्ते में बड़े पैमाने पे रोड़े अटकाने और अमेरिका का रास्ता रोकने का फैसला कर लिया, क्योंकि अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले बयानात और इस तरह के बयानात के जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और दुनिया के तमाम ममालिक के लिए सख्त तरीन परेशानी का बायस है। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो दुनिया के ममालिक का मजाक उड़ाया जाता है बातों में, आज आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है और लिखा हुआ है, जैसे विकीपीडिया के ऊपर वो डिज़ाइन और डिटेल्स होती हैं कि जी मैं वेनेजुएला का अबूरी सदर हूँ। यानी आप देखें कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है और उनकी जानिब से किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं अमेरिका का अबूरी प्रेसिडेंट हूँ और उसी तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो साथ लिखी हुई है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो है वो बादशाह आज़म दुनिया का बनने की इस वक्त प्लानिंग की जानिब बढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अमेरिका को कहा है कि तुम्हारे पास अगर जो भी दुनिया का जो जदीद तरीन तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लाके यूक्रेन में लगा दो और फिर हम अपने अर्शनिक मिसाइल छोड़ते हैं तो तुम हमारे मिसाइलों को रोक कर दिखाओ। तो उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में ये चैलेंज की कि अगर हम मामलात को बढ़ाना चाहें या हमला करना चाहें तो हम किसी वक्त भी जहां पे चाहें तुम्हें निशाना बना सकते हैं। उसमें नाज़रीन अभी वाज़े तौर पे उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि अमेरिका के जो जंगी बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बनाने के लिए ईरान को मुमकिना तौर पे जो कि अमेरिकन ज़राए हैं उनका कहना है कि जी अर्शनिक मिसाइल जो हैं वो ईरान को फराहम कर दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी खौफनाक बात है अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो रशिया है उसने एक बड़ा और खौफनाक हमला किया है ज़ेपोरिसिया के ऊपर। वहाँ पे एक ड्रोन कमांड सेंटर जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया और इसमें मौजूद जितने भी ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा, आप यूँ समझ लीजिए कि हमला, अब तक का जो होने वाला हमला उनमें बड़े हमलों में शुमार होता है। इसके बाद नाज़रीन आज जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि नाज़रीन S-400 से अभी मतलब एडवांस नहीं है, तो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए यूक्रेन के पास मौजूद F-16 जंगी त्यारे को तबाह किया है और उसकी फुटेज जो है वो भी जारी की है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को तबाह करने की सलाहियत रूस के पास मौजूद है और अपने इस टाइप के वेपन्स के साथ, तो ये एक वाकई अमेरिका के लिए और अमेरिकी जंगी तैयारों के लिए उनकी मार्केट को बड़ा धचका लग सकता है। नाज़रीन ने जो रशिया की जानिब से ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं इस पर अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी जानिब से एक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से एक हंगामी इजलास तलब किया गया है ताकि इन मामलात को जो है वो रोका जाए, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रशिया हमारी जो सिविलियन तनसीबात हैं उनको निशाना बना रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आलमी इदारों का सिर्फ ये यहाँ तक ये ड्रामा होता है, अदरवाइज़ जो कुछ फ़लस्तीन के अंदर होता रहा, जो कि यहाँ पे होता रहा, उसको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली उनके ऊपर आती है, लेकिन उसको रोकने का कोई भी इनके पास मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है।
اس ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کہ جو امریکہ ہے اس کے اہم ترین اتحادی کو بڑا چیلنج جو ہے وہ بڑی دھمکی آج شمالی کوریا نے دی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا کہ اگر جنوبی کوریا نے ہمارے جو فضائی حدود کے اندر اپنی جو الیکٹرانک وارفیئر کی ایکٹیویٹی ہے اس کو بند نہ کیا، ہماری فضائی حدود میں اپنے ڈرونز جو ہیں ان کو بھیجنا بند نہ کیا، تو ہم امریکہ کے جو 40 کے قریب F-35 جنگی طیارے شمالی کوریا کے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد F-15K جنگی طیارے جو ان کے پاس موجود ہیں، تو انہیں ہم ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے، ہر چیز ہم ان کی تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہمارا سینکڑوں کی تعداد میں جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ ہم چھوڑیں گے، اور ان کا کچھ بھی ہم نہیں جو ہے وہ چھوڑیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ ہماری آخری وارننگ ہے۔ تو ناظرین، شمالی کوریا آپ کو بتایا عرصہ دراز سے کم جونگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ان سے پنگا لے اور وہ اس کو سبق سکھائے۔ اب انہوں نے شمالی کوریا کو باقاعدہ طور پہ، بلکہ امریکہ کو بھی یوں سمجھ لیجئے کہ چیلنج کر دیا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم میزائل چلا دیں گے۔ اور پہلے بھی آپ کو بتایا ناظرین کہ ابھی ریسنٹلی شمالی کوریا نے جو جاپان کا سمندر ہے وہاں پر، جو جاپان کا کوسٹل ایریا ہے وہاں پہ 2 میزائل مارے تھے، اور میسج دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی بھی اتحادی کو، امریکن اتحادی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے امریکہ اور جس طرح امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر، وینزویلا کے اوپر، جو کہ اتحادی تھے اس کے چائنا کے اور روس کے، ان کے اوپر اٹیک کرتا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ممالک ہیں اب ان کے جو ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں ان کے، یا ان کی حمایت یافتہ ممالک ہیں، ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت رشیا جو ہے وہ اپنے پر پھیلا رہا ہے، وہ ایران کے ذریعے امریکہ کو اور اسرائیل کو سبق سکھانے کی کوشش اس وقت کر رہا ہے، اور اس کی جانب سے توانائی ہتھیار ایران کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے پاس جو ناظرین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے S-300 آلریڈی ان کے پاس موجود تھا، S-400 جو ہے اس کی مزید بیٹری جو ہے وہ آج پہنچائی گئی ہے وہاں پہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیا وہاں پہ ایک لمبی وار جو ہے وہ پلان کر رہا ہے۔ اگر امریکہ اس کے جال میں پھنس گیا، اگر امریکہ کی جانب سے حملہ کر دیا گیا تو پھر معاملات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ چائنا اور رشیا نے وینزویلا کی بجائے یہاں پر امریکہ کو پھنسانے کی مکمل طور پہ پلاننگ کر رکھی ہے، اور خود وہ بیک اینڈ پہ سامنے ایران کو رکھیں گے اور پیچھے سے اسلحہ اور گولہ بارود ان کو دے کے تو ان کو سبق سکھانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، ایران کے اندر حالات جو ہیں وہ کافی حد تک کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور ایران نے کہا ہے جی کہ ہم جتنا بھی انٹرنیٹ اور دیگر چیزیں ہیں ان کو بحال کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اگلے چند ایک دن کے اندر مکمل طور پہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم ایکٹیو کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جتنی بھی یہاں پہ فسادات پھیلانے والے اراکین تھے، جتنے بھی سرغنہ تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب جو بغاوت ہے وہ کچلی جا چکی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔